Good night. My name is Nicole Santana and today's video is about the digestive system. We are group 4, section 46. Group members are Idalyn Odette Rodríguez, Melina Senacena, Nicole Marie Santana, Karina Díaz Pinales, and Adam Pineda Erasmo. Contents: introduction, mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas, gallbladder, and others. Introduction. General concepts. The digestive system is made up of the gastrointestinal tract, also called the GI tract or digestive tract, and the liver, pancreas, and gallbladder. The gastrointestinal tract is series of hollow organs joined in a long twisted tube from the mouth to the anus. Bacteria in your gastrointestinal tract, also called gut flora or microbiome, help with digestion. Part of your nervous and circulatory system also helps. Working together, nerves, hormones, bacteria, blood, and the organs of your digestive system digest the foods and liquids you eat or drink each day. First part of the digestive system. Here we will talk about the organ in which digestion begins, which is the mouth. Mouth. The digestive process starts in your mouth when you chew. Your salivary glands make saliva, a digestive juice which moistens food so it moves more easily throughout your esophagus into your stomach. Saliva also has an enzyme that begins to break down starches in your food. Pharynx. The pharynx delivers food and liquid to your esophagus, which sends them onto your stomach. More than that, your pharynx helps to make sure particles of food and liquid don't tumble into your trachea and your lungs. Now, we will hearing about the esophagus. Bueno, ahora estaremos explicando el sistema digestivo en español. El contenido se basa en la introducción, en la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas y vesícula biliar, entre otros. Concepto general. El sistema digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido desde la boca hasta el ano. Las bacterias en el tracto gastrointestinal también son llamadas flora intestinal o microbioma. Ayudan en la digestión y parte de tu sistema nervioso y circulatorio también son de ayuda. Trabajan juntos los nervios, las hormonas, bacterias, sangre y los órganos de tu sistema digestivo que digieren la comida y los líquidos que comes y bebes cada día. Las primeras partes del sistema digestivo. La boca. Aquí estaremos hablando sobre el orden el cual se da o empieza la digestión, el cual es la boca. La boca. El proceso digestivo empieza en tu boca cuando masticas. Tus glándulas salivales hacen saliva, un jugo digestivo, el cual humedece la comida para moverla más fácilmente a través de tu esófago hasta o en tu estómago. La saliva también tiene una enzima que empieza a degradar el almidón en tu comida. La faringe lleva alimentos y líquidos al esófago
que los envía al estómago. Más que eso, la faringe ayuda a garantizar que las partículas de comida y líquido no caigan en la tráquea y en los pulmones. Ahora estaremos escuchando sobre el esófago. Hello, my name is Belina Sena. I will be talking about the esophagus and the stomach. The esophagus is a 25 centimeters long fibromuscular tube that extends from the pharynx to the stomach. It is made up of the longitudinal and circular muscles. It enters the abdominal cavity through the right crus of the diaphragm at the level of the 10 thoracic vertebra. The esophagus actively participates in the passage of the food bowels towards, towards the stomach through the function of a skeleton and smooth muscles. The esophagus can create peristaltic waves that actively move the food to its next station throughout the digestive system. In addition, it is part of the digestive system. The muscles rinse, contract, and relax to allow food and liquids to pass through the top and bottom. The esophagus is divided into three parts: cervical, which runs through the neck; thoracic, located in the thorax, more specifically in the superior and posterior mediastinum; and abdominal, which passes through the diaphragm into the abdomen to reach the stomach. Location of the esophagus. The esophagus is in the posterior mediastinum, the most posterior part of the thorax, between both lungs, in front of the vertebrae, being along the entire path, and close relation with different structures: aorta, trachea, main bronchus left, heart, and diaphragm. What is your function? The function of the esophagus is to transport the bolus from the oral cavity to the stomach. The esophagus joins the stomach gastroesophageal junction below the diaphragm. In this area is a sphincter cardia that prevents the contents of the stomach from flowing back into the esophagus and prevent gastric acid from damaging the esophageal mucosa. When the function of the cardia is altered, gastroesophageal reflux appears, which is accompanied by heartburn and pain in the area. En español sería: el esófago es un tubo fibromuscular de 25 centímetros de largo que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Está formado por musculatura longitudinal y circular. Ingresa a la cavidad abdominal a través del pilar derecho del diafragma a nivel de la décima vértebra torácica. El esófago participa activamente en el paso del bolo alimenticio hacia el estómago, a través de la función de musculatura esquelética y lisa. El esófago es capaz de crear ondas peristálticas que movilizan activamente el alimento hacia su siguiente estación a lo largo del sistema digestivo. Debido a esto, forma parte del sistema digestivo. Los anillos musculares se contraen y relajan para permitir que pase la comida y los líquidos a través de las partes superior e inferior. El esófago está dividido en tres porciones: cervical, que atraviesa el cuello; torácica, ubicada en el tórax, más específicamente en los mediastinos superior y posterior; y abdominal, que pasa a través del diafragma hacia el abdomen para alcanzar el estómago. Ubicación del esófago. El esófago se encuentra situado en el mediastino posterior, la parte más posterior del tórax entre ambos pulmones, por delante de las vértebras, estando a lo largo de todo el trayecto en íntima relación con distintas estructuras: aorta, tráquea, bronquio principal izquierdo, corazón y diafragma. ¿Cuál es su función? La función del esófago es transportar el bolo alimenticio desde la cavidad bucal al estómago. El esófago se une con el estómago, unión gastroesofágica, por debajo del diafragma. En esa zona se sitúa el esfínter cardias, que impide que el contenido del estómago retroceda al esófago y evita que los ácidos gástricos lesionen la mucosa esofágica. Cuando el funcionamiento de las cardias
se altera, aparece un flujo gastroesofágico que acompaña de acidez y dolor en la zona de stomach. The stomach is a hollow muscular organ that belongs to the digestive system. Its function is to receive food from the esophagus, mix it with gastric juices, break it down, and pass it to the small intestine. The stomach is part of the digestive tract, which is an internal tube of the body. The stomach is the most dilated part of the digestive system, located between the esophagus and the duodenum. To be more precise, this encompasses the region between the cardia and pylorus orifices of the gastrointestinal tract. It is covered and connected to another organs through the peritoneum. Parts that make up the stomach. There are five different sections of the stomach. The cardia is in the upper part of the stomach. It contains the lower esophageal sphincter, a muscular ring that prevents food from flowing back into the esophagus. The fundus is a rounded structure that is located next to the cardia. It is located under the diaphragm muscles, which help you breathe. The body is the largest part of the stomach. This is where the stomach muscles contract and begin to mix food with gastric juices. The ectrum is below the body of the stomach. Its function is to all food into the stomach is ready to send into the small intestine. And lower part of the stomach is called the pylorus. Part of it is the pylorus sphincter, a ring of tissue that controls the time and amount of food that passes into the small intestine. Hi, my name is Pinero. I am from the group 4 from the section 46 of the English Medical 2. And I'm going to talk about the small intestine or the small bowel. The small intestine is part of the digestive system. It makes up part of the long pathway that food takes through your body called the gastrointestinal tract or GI. When food leaves your stomach, it enters the small intestine, also called the small bowel. The small bowel connects to the large bowel, also called the large intestine or colon. The intestines are responsible for breaking food down, absorbing its nutrients, and solidifying the waste. The small intestine is the longest part of the GI tract, and it is where most of your digestion takes place. The parts of the small intestine. The small intestine has a beginning section, a middle section, and an end section. Also, there is no real separation between the parts. They do have slightly different characteristics and roles to play. The beginning section is the duodenum. The duodenum is the first part of the small intestine that the stomach fits into. It's a short descending chute about 10 inches long that curves around the pancreas in a C shape before connecting to the rest of the colon intestines. Another two parts are the jejunum and the ileum. The jejunum is the remaining small intestine lays in the many coils inside the lower abdominal cavity. Its middle section, called the jejunum, makes up little less than half of this remaining length. The jejunum is characterized by many blood vessels, which gives it a deep red color. And the end part, or the finished part, is the ileum. The ileum is the last and longest section of the small intestine. Here, the walls of the small intestine begin to
thin and narrow, and blood supply is reduced. Food spends the most time in the ileum, where the most water and nutrients are absorbed. The small intestine functions. The small intestine is where most of the long process of digestion takes place. It systematically breaks food down, absorbs nutrients, extracts water, moves food along the gastrointestinal tract. There's a lot involved in all this. The process can take up to 5 hours. En español sería el intestino delgado. El intestino delgado es parte de tu sistema digestivo. Constituye parte del largo camino que recorren los alimentos a través del cuerpo llamado tracto intestinal, o GI. Cuando la comida sale del estómago, ingresa al intestino delgado, también llamado intestino delgado. El intestino delgado se conecta con el intestino grueso, también llamado intestino grueso o colon. Los intestinos son responsables de descomponer los alimentos, absorber sus nutrientes y solidificar los desechos. El intestino delgado es la parte más larga del tracto gastrointestinal y es donde tiene lugar la mayor parte de la digestión. El intestino delgado se divide en tres partes. El intestino delgado tiene una sección inicial, una sección media y una sección final. Aunque no existe una separación real entre las partes, sí tiene características y roles que desempeñar ligeramente diferentes. La primera sección es el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado de la que se alimenta el estómago. Es un conducto descendente corto de algunos 10 pulgadas de largo que se curva alrededor de la cabeza del páncreas en forma de C, antes de conectarse con el resto de los intestinos enrollados. También está el yeyuno. El intestino delgado restante se encuentra en muchas espirales dentro de la cavidad abdominal inferior. Su sección media, llamada yeyuno, constituye un poco menos de la mitad de esta longitud restante. El yeyuno se caracteriza por tener muchos vasos sanguíneos, lo que le da un color rojo intenso. La tercera y última parte es el ilion, la cual es la más larga sección del intestino delgado. Aquí las paredes del intestino delgado comienzan a adelgazarse y estrecharse, y se reduce el suministro de sangre. Los alimentos pasan la mayor parte del tiempo en el ilion, donde se absorben la mayor cantidad de agua y nutrientes. Funciones del intestino delgado. El intestino delgado es donde tiene lugar la mayor parte del largo proceso de digestión. Él descompone sistemáticamente los alimentos, absorbe nutrientes, extrae agua, mueve los alimentos a lo largo del tracto gastrointestinal. Hay mucho involucrado en todo esto y el proceso puede tardar hasta 5 horas para ser completado. The large intestine. The large intestine, also known as the colon, is the last portion of the digestive system and plays important roles in the absorption of water and salt, as well as the formation and storage of feces. It is divided into several parts, each one with a specific function. Definition and function. Large intestine. Blank. The cecum is the first part of the large intestine and is connected to the ileum, last portion of the small intestine. Function. Blank. Its main function is the receive undigested material from the ileum and begin
the process of absorbing water and salts. Appendix. The appendix is a small tube-shaped structure that is attached to the cecum. Function. Although its specific function is not fully understood, it is believed that it may play a role in the immune system. Ascending column. The ascending column ascends on the right side of the abdomen. Here, the absorption of water and salts from undigested material continues and feces are formed. Transverse column. The transverse column runs horizontally through the abdomen, connecting the ascending column with the descending column. The absorption of water and salts continues. Descending column. The descending column descends through the left side of the abdomen. Here, the absorption of water and salt is complete, and the stool becomes more solid. Rectum. The rectum is the last portion of the large intestine and is located just before the anus. Stores feces before being eliminated from the body. Anus. The anus is the exit channel of the digestive tract. Anus allows the controlled elimination of feces through the defecation process. El intestino grueso. También el intestino grueso, también conocido como colon, es la última porción del sistema digestivo y desempeña funciones importantes en la absorción de agua y sales, así como en la formación y almacenamiento de las heces. Está dividido en varias partes, cada una con funciones específicas. Definición, funciones del intestino grueso. El ciego. Es la primera parte del intestino grueso y está conectado al ilio, que es la última porción del intestino delgado. Su función principal es recibir los materiales no digeridos del ilio y comenzar el proceso de absorción de agua y sales. Apéndice. El apéndice es una pequeña estructura en forma de tubo que se encuentra unida al ciego. Aunque su función específica no está completamente comprendida, se cree que puede desempeñar un papel en el sistema inmunológico. Colon ascendente. El colon ascendente asciende por el lado derecho del abdomen. Aquí se continúa la absorción del agua y sales de los materiales no dirigidos y se forman las heces. Colon transverso. El colon transverso atraviesa horizontalmente el abdomen, conectando el colon ascendente con el descendente. Su función es que aquí continúa la absorción de agua y sales. Colon descendente. El colon descendente desciende por el lado izquierdo del abdomen. Aquí se completa la absorción
de agua y sales, y las heces se vuelven más sólidas. El recto. El recto es la última porción del intestino grueso y se encuentra justo antes del ano. Su función es almacenar las heces antes de ser eliminadas del cuerpo. Ano. El ano es el canal de salida del tracto digestivo. Permite la eliminación controlada de las heces a través del proceso de defecación. Hello, my name is Karina Diaz. This is the group number 4 of session 46, and we are going to talk about the organs of the digestive system, location, and functions. I'm going to talk about two of them that are pancreas and liver. First, pancreas. The pancreas is a fundamental organ for the digestion of food. It is a gland that is part of the digestive system that has an elongated structure weighing about 200 grams and 20 centimeters in length and consisting of three parts: a head, a body, and a tail. It is located in the upper part of the abdominal cavity behind the stomach and intestine and is closely related to the liver and bile ducts. The two main functions of the pancreas are the exocrine function for digestion and the endocrine function responsible for the production of hormones to regulate metabolism. Second, liver. The liver is an organ located in the upper right part of the abdominal cavity, below the diaphragm and above the stomach, right kidney, and intestine. It weighs approximately 1,400 grams in women and 1,800 grams in men, which is around 2% of the weight of an adult. It is the largest intestinal organ in the human body. The liver serves many functions, including produce bile, a solution that helps digest and eliminate waste products, store nutrients, filter and process chemicals from food, alcohol, and medication. Now I'm going to read in Spanish by itself. Órganos del sistema digestivo. Páncreas. El páncreas es un órgano fundamental para la digestión de los alimentos. Es una glándula que forma parte del sistema digestivo que presenta una estructura de forma alargada de unos 200 gramos y 20 centímetros de longitud y que consta de tres partes: una cabeza, un cuerpo y una cola. Se encuentra localizado en la parte superior de la cavidad abdominal, detrás del estómago e intestino, y está íntimamente relacionado con el hígado y las vías biliares. Las dos principales funciones del páncreas son la función exocrina para la digestión y la función endocrina, encargada de la producción de hormonas para la regulación del metabolismo. Hígado. El hígado es un órgano situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, riñón derecho e intestino. Tiene un peso aproximado de 1.400 gramos en mujeres y 1.800 gramos en hombres, lo que supone alrededor del 2% del peso de una persona adulta. Es el órgano interno más grande del cuerpo humano. El hígado cumple muchas funciones, incluidas las siguientes: producir bilis, una solución que ayuda a digerir las grasas y eliminar los productos de desecho; almacenar nutrientes; filtrar y procesar sustancias químicas de los alimentos, el alcohol y los medicamentos. This was everything for my exposition, so thank you. Now I'm going to talk about the gallbladder. Your gallbladder is a small, beer-shaped organ that stores and releases bile. Bile is the fluid your liver produces that helps digest fast in the food you eat. Your gallbladder is located in the upper right part of your abdomen, belly.
It sits just under your liver. Your gallbladder is part of your digestive system. Its main function is to store bile. Bile helps your digestive system break down fast. Bile is a mixture of mainly cholesterol, bilirubin, and bile salts. Ahora, en español. La vesícula biliar es un órgano pequeño con forma de pera que almacena y libera bilis. La bilis es el líquido que produce el hígado y que ayuda a digerir las grasas de los alimentos que consume. Su vesícula biliar está ubicada en la parte superior derecha de su abdomen, en el vientre. Se encuentra justo debajo del hígado. Su vesícula biliar es parte del sistema digestivo y su función principal es almacenar la bilis. La bilis ayuda al sistema digestivo a descomponer las grasas. Las bilis es una mezcla principalmente de colesterol, bilirrubina y sales biliares.